والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنت فاحمني بحماية كفاية وقاية حقيقة برهان حرز أماني بسم الله وأدخلني يا أول يا آخر مكنون غيب سر دائرة كنز ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأسبل علي يا حليم يا ستار كنف ستر حجابي صيانة النجاة واعتصموا بحبل الله وابني يا محيط يا قادر علي سور أمان حاطة مجلس صرادك عز عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله وأعذني يا رقيب يا مجيب واحرسني بنفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وداري بكلاءة عادتي غاثتي وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وقني يا مانع يا دافع بحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان شر الشيطان والسلطان شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علي أخذته وغشيت من عذاب الله ونجني يا مذل يا منتقم من عبيدك الظلمة الباغين علي وعوانهم فإن هم لي أحد منهم بسوء خذله الله ختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهدي من بعد الله واكفني يا قابل يا قهار خريعة مكر مردودهم أني مذموم مذءوم مدحور بتخسير تغيير تدمير فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وأذقني يا سبوح يا قدوس لذة مناجاة أقبل ولا تخف إنك من الآمين في كنف الله وذكم يا ضار يا مميت ونكال وبال زوال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله وأمني يا سلام يا أمين صولة جولة دولة الأعداء بغاية بداية آية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وتوجني يا عظيم يا معز بتاج مهابة كبرياء جلال السلطان ملكوت عز عظمة ولا يحزنك قولهم إن العزة لله والبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كمال إكبار فلما رأينا أكبرنا وقطعنا إداؤون وقلنا حاشا لله والقي عزيز يا ودود علي محبة من قد تنقاد وتخضع لي بقلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تعطيب التأليف يحبونهم كحب الله الذين آمنوا أشد حبا لله وأظهر علي ظاهر يا باطن آثار أسرار أنوار يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ووجه اللهم يا صمد يا نور وجه بصفاء جمال أنس إشراق فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله وجمل لي يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برأفة رحمة رقة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله خلطني يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنعة من بأس جبروت عزة ومن نصر الله من عند الله ودم علي يا باسط يا فتاه بهجة مسرة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلطائف عواطف ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة والوقار لأكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وأفرغ علي يا صبور يا شكور صبر الذين تدرعوا بثبات يقين تمكين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واحفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي بوجود شهود جنود له معقبات من بين يدي ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء النصر الذي قيل وتتخذنا أزوا قال أعوذ بالله وإذ يا طالب يا غالب تأين بك محمد صلى الله عليه وسلم
المؤيد بتعزيز توقير إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله واكفني يا كافي الأسوى ويا شافي الأدوى بعوائد فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وامن علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تدبير التسخير كل واشربوا من رزق الله والزمني يا واحد يحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله وتولني يا ولي علي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة بمزيد إراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله وأكرمني يا غني يا كريم السعادة والسعادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله توب علي يا تواب يا حليم توبة نصوحا أن أكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله اختمني يا رحمن يا رحيم وحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله واسكنني يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن عدد المتقين الذين دعوا فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله ألف 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مانع يا مانع يا مانع يا مانع يا دافع يا دافع يا دافع يا دافع يا دافع نسألك بتريليون تريليون 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 حرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا قلبا قليلا وعلما غزيرا عملا بريرا وقبرا منيرا حسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم دعاء سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله افتتح وبالله ختم وبه آمن بسم الله أصبح وعلى الله توكل بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على عقلي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو الله وهو السميع العليم هو الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان ومن شر كل سلطان ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل قضاء سوء ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين اللهم إني أستجيرك أحتاج بك من كل شيء خلقته وأحترس بك من جميع خلقك وكل ما ذرأت وبرأت وأحترس بك منهم وفوض أمري إليك أقدم بين يدي في يومي هذا وليلتي هذه وساعتي هذه وشهر هذا وطوال عمري بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عن أمامي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من فوقي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عن يميني بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا عن شمالي
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illallah azizul hakim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illallah azizul hakim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illallah azizul hakim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illallah azizul hakim. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بألف ألف ألف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد وعلى ما نريد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أشد خشية قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء. قل من رب السماوات والأرض قل لكم أفاتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا
قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف ألف عز عظمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبألف ألف ألف جمال وجلال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وبألف ألف كمال وسناء وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لا نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وبألف ألف ألف بهاء وأسرار وأيوب إذ نادى رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وبألف ألف هيبة ولا الطائف وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وبألف ألف السمو وحقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبألف ألف ألف حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير جعلنا ومن شاملته عنايتنا ومن تعلق بنا ومن حبنا وكرمنا المسلمين والحرمين الشريفين ومسجد الأقصى ومساجدنا ومجامعنا ومعاهدنا ومدارسنا وروادا وعمار وزوارا والقائمين عليها جميعا سرمدا دائما سرمدا في عين عنايته وفي سر رعايته وحفظ وقايته وفي حسنك الحصير وكان في كلمتين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله عز وجل وأكبر نقول على دياننا وعلى أنفسنا وعلى أهالينا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا ومجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا وعلى رواد عمارها وزوارها والقائمين عليها ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم وألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونقدم بين أيديهم وأيدينا وعن أيماننا وعن أيماننا وعن شمائلنا وعن شمائلهم ومن فوقنا ومن فوقنا ومن تحتنا ومن تحتهم ومن أمامنا ومن أمامهم ومن خلفنا ومن خلفهم ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا وألف ألف ألف فالله خير حافظ وأرحم الراحمين وألف ألف والله من ورائهم محبا وقرآن مجيد في لوح محفوظ وألف ألف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين شاهت الوجوه وجوه كفرت والفجر شاهت الوجوه
وجوه الظلمة والفسق شاهت الوجوه وجوه الشيوعية والملحدة وأنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما بسم الله آمنا بالله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله يد الله فوق أيديهم وحجاب الله على أبصارهم وسيام الله ترميهم اللهم أعمي عنا وعن أبصار الأشرار والظلمة والفجر وكف عنا وعنها ألسنتهم واغلل أيديهم وأرجلهم واربط في قلوبهم واربط على قلوب وجميل الدماء في عروق واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك وإجابا من قوتك وجنودا من ملائكتك اللهم بحق تلك الآيات والكلمات والدعوات قنا شر الأشرار وكيد الفجار وكل ما أنت خالقه من الأقدار اللهم يا من نعمه لا توصى ويا من أمره لا يعصى ويا من فلق البحر لموسى بالعصا نسألك بمن سببك بالعصا وبالقرآن العظيم حرفا أن تجعل تلك الآيات والكلمات والدعوات حبسا حابسا وبحرا طامسا نارا محرقا 70,000 من الملائكة حارسا اللهم من أرادنا وأراد بسوء أو مكروه أو خديعة أو مكر فأحرق صدره وحط مكره واردد كيده في نحل واجعل تدبيره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنا فاحمنا بإياها بحماية كفايتي وقاية حقيقة برهان الجمال بسم الله ويا ذا الجلال والإكرام أسبل علينا وعليها يا حليم يا ستار كان فستر حجاب سيانة النجاة واعتصموا بحبل الله ويا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا محيط ويا قادر علينا وعليها سور أمان حطة مجلس صلاتك عز عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله ويا ودود ويا قهار يا مانع يا دافع وكنا ويا شر الشيطان وسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علينا وعليها أخذته غاشية من عذاب الله ويا قوي يا متين يا مذل يا منتقم نجنا من عبيدك الظلمة الباغين علينا وعليها فإن هملنا ولا أحد بسوء خذله الله أخلاقه الله قسمه الله ختم على قلبي سمعه وختم على سمع قلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهدي من بعد الله بحول الله لا يقدر علينا وبقوته لا يصاب إلينا فسيكفيكم الله والسميع العليم 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 صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. بسند المتصل الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم باب إجارة الأجير على طعام بطنه. Kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Sunan Ibni Majah dengan hadis yang ke-2444 tajuk Ijaratul Ajir, upah kepada seorang pekerja ala ta'ami batnihi, dengan makanan seisi perut. Memberikan upah kepada pekerja itu dengan makanan seisi perut. Riwayat daripada Muhammad ibn al-Musaffa al-Himsi qala haddatsana Baqiyah ibn al-Walid an Maslamah ibn Ali an Sa'id bin Abi Ayyub an al-Haris ibn Yazid an Ali ibn Rabah قال سمعت عتبة بن الندر يقول رضي الله تعالى عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين. Nabi kita membaca surah Tasin hatta idza balagha qissata Musa, sehingga setelah sampai kepada cerita Nabiullah Musa dengan Nabiullah Syuaib alaihi wassalam. Qala inna Musa, sesungguhnya Nabiullah Musa ajara nafsahu, telah mempekerjakan diri beliau, maksudnya telah mengambil upah selama 8 tahun.
Sesungguhnya Nabiullah Musa mempekerjakan diri beliau kepada Nabiullah Syuaib, atau juga bekerja selama 8 tahun atau 10 ala iffati farjihi, untuk iffah, untuk menjaga kemaluan, wa ta'ami batnihi, dan juga makanan seisi perut. Jadi ada dengan ulasan atau pendapat sebagian daripada ulama dalam mazhab kita secara khusus, yang kalau pada waktu upah yang bakalan akan kita terima, imbal balik daripada kerja-kerja kita kerjakan itu majhul, tidak pasti, tidak dapat disuka, tidak dapat dikira, itu hukumnya batil. Jadi katakan saja kamu bekerja dengan aku dengan gaji, tempat tinggal, makan, minum, dan juga dengan transportasi. Makan, minum, kalau tidak ada kepastian dalam bentuk seperti apa, dan juga berapa sukatan, dan juga dengan berapa kalian, juga berapa hitungannya. Begitu juga dengan tempat kediaman, umum saja di tempat yang mana satu, apakah akan disewakan apartemen, apakah akan tinggal di rumah banglo, atau juga akan tinggal di rumah teres. Kita tidak tahu bentuk tempat tinggal yang bakalan ditempatinya atau ditempati oleh al-ajir, oleh orang yang disewa. Atau juga dengan transportasi, jenis yang seperti apa. Nah, majhul seperti itu tidak boleh. Jadi kalau seandainya Allah ta'ami batni sebagaimana tajuk yang dibicarakan di dalam hadis, itu dengan hitungan yang dapat kita pastikan. Makan 3 kali sehari, makanan yang standar misalnya. Tempat kediaman yang seperti itu. Tempat kediaman, tunjukkan rumah teresnya, tunjukkan banglonya, tunjukkan villanya, tunjukkan apartemennya secara maklum, makanan minumannya secara maklum, begitu juga dengan transportasi yang digunakan. Kalau maklum, oke, silahkan saja. Hadis yang kedua, riwayat daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah qala nasya'tu yatiman. Sayyidina Abu Hurairah menceritakan tentang keadaan beliau pada masa kanak-kanak. Aku hidup dalam keadaan yatim. Wahajatu miskinan, nasya'tu. Masa remajaku dalam keadaan yatim, masa hijrahku dalam keadaan miskin, wa kuntu, dan aku menjadi ajir libnati Ghazwan, menjadi upahan, maksudnya bekerja kepada putri Ghazwan dengan seisi perutku. Wa uqbati rijli. Uqbati rijli, uqbata aslinya tumit, akib. Maksudnya pengganti kepada kakiku, berarti tunggangan. Ulama mengatakan makna daripada uqbati rijli ay an-naubah minar rukub, giliran untuk menggunakan tunggangan. Wa uqbati rijli, al-uqbah artinya adalah an-naubah, giliran daripada tunggangan. Satu, dapat makan seisi perut. Kedua, mendapatkan tunggangan, giliran untuk menunggang tunggangan. Qala ahtibu lahum idza nazalu. Ahtibu lahum itu adalah mengumpulkan mereka apabila mereka turun. Wa ahdulahum idza rakibu, dan menyanyi depan mereka apabila mereka bertunggangan. Itu lagu yang ya hadisir itu. Itu lagu huda. Jadi arti daripada huda adalah nyanyian, lagu yang kita nyanyikan pada masa kita musafir dengan menggunakan tunggangan. Jadi rupa-rupanya yang semangat itu bukan hanya manusia saja, tapi dengan seumpama onta, kuda, keledai yang kita tunggang, yang kita kendai pun juga kalau pada waktu dinyanyikan, dia semangat. Ya hadisir waidan wansud amamar rakbi lirrakbi li oraibun firrakbi li oraibun akhadu ma'ahum qalbi man li
إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي من لي إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي وصلاة الله الباري على النبي المختار وصلاة الله الباري على النبي المختار والآل الغر ثم الصحب والآل الغر ثم الصحب سر أمام الركب berjalanlah di depan rombongan wansud amam ar-rakbi ya hadisir ruwaidan hai orang yang ngobrolin aku yang membawa tungganganku sir ruwaidan jalan perlahan-lahan wansud amam ar-rakbi dan menyanyilah di depan rombongan itu namanya huda hadi. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, aku bekerja dengan putrinya Ghazwan dengan upah seisi perut dengan tunggangan yang dikendai, aku kumpul mereka pada waktu mereka turun, maksudnya macam seperti pemandu bas, nak berangkat dipanggil, turun diberikan panduan, wa ahdulahum dan aku menyanyi di depan mereka kalau pada waktu mereka berkendaan, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama itu sebagai penegak kebenaran dan juga pelenyap dan penumbang kepada kebatilan wa ja'ala Abu Hurairah imaman dan menjadikan Abu Hurairah sebagai imam. Jadi daripada hadis yang diceritakan di sini tentang Sayyidina Abu Hurairah dan juga dengan kongsian atau juga dengan cerita yang Nabi kita kongsikan kepada kita dalam cerita antara Nabiullah Musa dengan Nabiullah Syuaib, boleh saja kita bekerja dengan seseorang dengan upahnya makan seisi perut. Babur rajul yastaqi kulla dawilin bitamratin wa yashtaritu jaldatan. Hadis dengan tajuk seorang laki-laki yastaqi, maksudnya mengambilkan air tiap timba dengan upah 1 biji tamar. Wa yashtaritu jaldatan ayyabisatan jayyitatan, dengan syarat tamarnya cantik, indah dan bagus. Tadi awal-awal habis sapu obat nyamuk tuh, alhamdulillah masa zikir tadi itu berkesan. Tapi rupa-rupanya kena sapu banyak. Sekarang kaki dia gigit lagi, penyakit tertunduk-tunduk. Jadi kesan obat tuh hanya dalam beberapa menit, habis kesan bau nyamuk pun datang berkunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala asaba Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam khassasatan. Pada suatu ketika Nabi kita kelaparan. Telah menimpa khassasah ju kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkara itu sampai kepada baginda Ali. Kira-kira bagaimana dengan sepupu dan juga bagaimana dengan menantu pada masa yang sama. Di antara daripada sifat yang terpuji, yang dengan kita tuh kita tanggap. Arti daripada tanggap, cepat memberikan respon. Cepat memberikan tanggapan. Arti daripada tanggap, dengan kita berbuat apa yang patut kita lakukan. Kalau pada masa seperti dengan kita bermusafir, pada masa kita musafir, ternyata ada orang melambaikan tangan minta bantuan, dan memang kita dapat memprediksi dan juga tidak pernah terjadi perkara-perkara yang menakutkan, perkara-perkara yang merisaukan. Maka dengan lambaian tangan tadi itu berarti orang yang melambaikan tangan kepada kita itu nak minta bantuan. Break, berhenti, berikan bantuan. Itu artinya tanggap.
Kalau pada waktu dengan kita sedang duduk santai di sebuah kendaraan, naik bus, kereta api, tempat yang selesa, tempat yang nyaman. Pada masa kereta api singgah di pemberhentiannya, di stasiun katakan saja, atau di tempat pemberhentiannya untuk menurunkan penumpang yang nak turun di tempat itu, dan juga untuk menaikkan penumpang yang nak berangkat untuk menuju tujuan yang dituju oleh kereta api atau juga dengan bus yang membawa kita. Maka pada waktu kita lagi sedang menikmati suasana pemandangan indah dalam perjalanan kita tadi, pada masa kereta api itu berhenti atau bus itu berhenti, terus naik seorang tua, naik seorang perempuan, naik perempuan yang sedang hamil, maka orang yang tanggap sepatutnya dengan orang yang semacam dia, atau kalau dengan itu kebetulannya dengan kita bangkit. Kita persilakan orang tua tadi itu untuk duduk di kursi kita. Kita persilakan wanita tua atau juga dengan wanita hamil tadi itu untuk mengambil tempat kita. Itu tanggap. Kita ternampak penumpang angkat beg nak letakkan pada raknya. Tapi ternyata beg yang diangkat cukup lumayan berat atau susah untuk meletakkan sebab ruangannya dengan beg itu kena dikemekkan sedikit, baru boleh diletakkan di situ. Dirilah kita. Pertama kita tinggi, yang nak letakkan tadi itu rendah. Maka kita bantu untuk meletakkan beg-nya itu, tanggap dengan situasi, suasana dan keadaan. Macam itu juga kadang-kadang orang melompat-lompat, anak kecil kah, atau juga dengan perempuan, anak remaja pergi ke suatu destinasi. Setelah sampai pesawat sudah mendarat, masing-masing nak ambil barang. Jadi melompat-lompat nak mengambil barang. Kamu yang tinggi, bantu tolong ambilkan beg orang yang memerlukan bantuan. Jadi dengan Sayyidina Ali pada saat mendapatkan informasi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan khasasah, mungkin juga pada waktu suami dalam keadaan lapar, mungkin juga pada waktu anak-anak nak makan, mungkin juga dalam suasana nyamuk dan gatai, mungkin juga dalam suasana keadaan yang dengan kita perlukan bantuan. Jadi arti daripada tanggap yang dengan kita berbuat sesuai dengan tuntutan. Kita memberikan pertolongan kepada seseorang sesuai dengan keperluan yang diperlukan. Misalnya batuk seperti itu, oke, tuangkan air. Atau hal-hal yang seumpamanya. Kita lihat, dan toleransi yang semacam itu, dulu kita tengok, mungkin juga sekarang, tapi sekarang kita jarang tengok lah. Orang-orang yang merokok itu, kan kadang-kadang dia ada rokok saja tapi mencis tak punya. Jadi dia keluarkan rokoknya. Keluarkan rokok, kadang-kadang rokok itu diambil kemudian dipukul-pukulkan atau dikatuk-katukan seperti itu. Kadang-kadang dia sambil pusing-pusing rokok tadi itu di jari tangan. Menunggu orang paham. Maksudnya menunggu orang yang ada mencis, tolong nyalakan rokok aku. Kadang-kadang dia isap tapi tak menyala. Itu artinya apa? Artinya tolonglah yang punya mencis nyalakan rokok aku. Dan berlaku yang semacam itu secara spontan. Ternyata orang langsung paham. Jadi yang juga merokok, dia langsung saja ambil mencisnya, kemudian dia nyalakan rokok kawannya. Nah itu mana daripada tanggap. Sinadi begitu mendengar bahwasanya baginda Rasulullah SAW dalam keadaan khasasa, dalam keadaan lapar, seketika beliau keluar. Kharaja yaltamisu amalan, untuk mencari suatu amalan. Yusibuhu bi syai'an, langsung saja keluar rumah untuk cari pekerjaan untuk mendapatkan sesuatu. Liyuqita bihi Rasulullah, untuk bagi Nabi kita makan. Qala liyuqita bihi, untuk memberikan kod kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ata bustanan li rajulin minal Yahud. Terus dengan beliau pergi ke sebuah kebun kepunyaan orang Yahudi. Pastasqa lahu sab'ata asyara dalwan kullu dalwin bitamtratin. Terus dengan Sayyidina Ali diupahin untuk menuangkan air sebanyak 17 timba. Artinya dengan menggunakan timba, mungkin di batu pakai tali, lemparkan, tarik,
sebanyak tidak kurang daripada 17 timba, yang pada tiap timba itu diba dengan 1 biji buah tamar. Kullu dalwin bitamratin. Fakhayyarahul Yahudi, setelah selesai menimbakan 17 timba air untuk orang Yahudi tadi itu, sab'a asyrata ajwatan. Qala min tamrihi, fakhayyarahu al-Yahud min tamrihi sab'a asyrata ajwatan. Dia suruh memilih daripada jenis-jenis tamar yang dia punya. Terus dipilih 17 biji tamar ajwah. Faja'a biha ila Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Terus 17 biji ajwah tadi itu dibawa dan diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit menyimpang, hidup yang serba susah, keadaan yang serba krisis, ancaman dan gangguan yang mengganggu, itu apakah kira-kira menunjukkan atas ketidakbaiknya seseorang itu, atas salehnya seseorang itu? Sama sekali tidak, atau tidak mutlak. Kira-kira adakah insan yang semulia Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kira-kira wanita yang seumpama Sayyidatu Nisa'il Alamin, penghulu kepada wanita-wanita dunia, adalah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha, tapi bermacam-macam bentuk derita, bermacam-macam bentuk cobaan, bermacam-macam bentuk ujian yang Allah timpakan kepada mereka, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak daripada kecil, ternyata Nabi kita tidak pernah menatap muka macam mana rupa orang tua beliau yang bernama Abdullah. Meninggal pada masa beliau masih dalam kandungan. Tak puas mana dengan mak kandung beliau. Hanya dalam beberapa waktu ternyata meninggal ibu beliau Sayyidatuna Aminah. Tak lama kemudian diuji kembali, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan yang Allah timpakan kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan itu diuji untuk agar terbukti keutuhannya, ketulinannya, kesabarannya, ketabahannya. Diuji dulu. Kalau tidak pernah mendapatkan ujian, maka kita tidak pasti, tidak dapat mengatakan orang itu tabah, orang itu sabar, orang itu bijak. Kebijakan itu akan ketahuan kalau pada waktu kita diuji. Daripada tajarubul hayat, daripada pengalaman. Dikatakan Boeing, hampir ke semua penerbangan Boeing 727, 737, 747, 767 atau 757 juga ada. Tapi kita di ASEAN atau kita di Nusantara tidak menggunakan 767. Itu banyak di Mesir. Kita banyak menggunakan Boeing 737. Sekarang hampir 737 yang paling banyak. Baru 777, baru 787. Itu yang paling besar. Jadi dikatakan pernah mereka buat pertunjukan dengan pesawat Boeing, memang lasak sungguh. Macam seperti kereta Avanza, Innova itu kita katakan kereta lasak. Jadi ujiannya pada waktu menembus awan, ujiannya pada waktu naik dan juga pada waktu turun. Mereka tes dulu, uji dulu, memang terbukti keunggulannya, terbukti keperkasaannya, dan juga terbukti kelasakannya. Itu yang dikatakan tentang Boeing. Maka kita juga seperti itu. Jadi yang penting untuk memastikan apakah itu ujian atau itu adalah peringatan. Apakah itu kira-kira ujian atau bala malapetaka? Apakah itu ujian atau musibah atau juga itu adalah sebagai deposit azab yang akan menimpanya nanti pada hari kiamat? Itu bergantung kepada manusianya. Apakah kamu orang yang taat? Apakah kamu orang yang bakti? Apakah Anda orang yang setia, yang patuh kepada agama? Dan juga orang yang senantiasa selalu menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orangnya semacam itu, ya seperti para nabi-nabi dan rasul, mereka adalah merupakan insan-insan pilihan Allah Jalla Jalaluhu, tapi ternyata mereka diuji dengan bermacam-macam cobaan dan ujian.
untuk membuktikan kepada orang ramai. Itu tengok ketabahan daripada mereka. Itu lihat kesabaran daripada mereka. Itu perhatikan. Coba diperhatikan, coba diamati betapa bijaknya mereka pada waktu bertindak, betapa bijaknya mereka pada waktu berbuat, dan juga pada waktu mengambil satu keputusan yang walaupun dalam cobaan dan ujian daripada Allah Jalla Jalaluhu. Sabar pada saat ketika kita diuji, syukur seketika dengan kita mendapatkan anugerah daripada Allah. Inna ajaban li amril mu'min, aneh sungguh keadaan seorang mukmin, di mana kullu dzalika inna dzalika la yakunu illa lil mu'min. Perkara yang semacam itu tidak akan berlaku kecuali kepada orang yang beriman. Idza asabathu asra syakar. Apabila dia ditimpa suatu kenikmatan, dia akan bersyukur. Wa idza asabathu ad-dharra sabar. Dan apabila ditimpa musibah, dia sabar. Jadi sebagai suatu peringatan, mungkin dia pernah terbabit dengan benda-benda tidak elok. Sebagai suatu azab yang Allah timpakan pada waktu terlibat melaksanakan perkara-perkara yang diharamkan. Tapi akan menjadi akan menjadi ibtila, imtihan, ujian daripada Allah Jalla Jalaluh. Itu adalah penyakit, problem, gangguan, masalah yang Allah timpakan kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang yang mulia. Satu, agar mereka senantiasa selalu bersyukur. Mana dengan mereka tidak hanya bersyukur pada waktu mendapatkan suatu kenikmatan, mereka juga bersyukur selain daripada sabar pada waktu Allah timpakan suatu ujian kepada mereka. Sebab ujian itu datangnya daripada Arhamir Rahimin, daripada zat yang maha pengasih, daripada Ahkamil Hakimin, zat yang maha hakim, yang maha bijaksana, daripada Al-Mudabbir Al-Khabir, daripada zat yang maha mengatur dan juga yang maha mengetahui, tidak luput daripada hikmah, tidak luput daripada rahasia. Di balik daripada ujian, 1001 rahmat yang kita dapatkan, di balik daripada ujian ternyata untuk mengangkat martabatnya, di balik daripada ujian untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, di balik daripada ujian agar dengan orang tersebut mendapatkan balasan pahala tanpa ada batasan bighairi hisab, dan juga mungkin itu adalah peruntukan Allah kepadanya agar layak untuk memberikan syafaat pada hari pembalasan. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Sayyidina Ali, kuntu adlu adalwa, aku menarik timba untuk orang Yahudi di tamratin, tapi dengan saya syaratkan tamrahnya itu indah dan cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun minal ansar, datang seorang laki-laki daripada Ansar. Seraya berkata, ya Rasulullah, mali ara launaka munkafi'a. Qala al-khamsu, kata laki-laki Ansar tadi itu kepada baginda, kenapa saya tengok Nabi kita pucat? Kenapa saya tengok kulit Nabi kita pucat? Nabi kita kata lapar. Al-Ansari tadi itu begitu dengan tentang ucapan daripada baginda, kita kadang-kadang ya tanya aja, tapi cantik juga lah, tapi tetap kurang cantik. Sakit misalnya, tanya aja sakit. Itu kita dah seronok dah sebenarnya. Lebih seronok lagi kalau pada itu dengan orang tadi itu merawat kita, ngajak kita pergi untuk berobat atau memberikan obat-obatan kepada kita. Lapar. Nah, kalau hanya stakatahnya aja, ya ala kulli hal, makasihlah. Tapi terima kasih yang tidak sempurna. Lapar kah? Tadi pagi lupa sarapan. Siang pun sibuk dengan urusan, sibuk dengan anak-anak. Jadi sampai sekarang masih belum sempat makan lagi. Dia langsung angkat handphone atau langsung sebentar, kata dia, sekejap. Menghilang, rupa-rupanya dia menghilang tadi itu, dia SMS atau dia handphone. Eloknya di handphone lah, di call. Mbak, yang tolong suruh si Mahmud bawa makanan yang udah masak di rumah. Secepatnya, cepat, jangan lambat. Udah 5 menit dah sampai, misalnya. Terus kita ngobrol. Kita pun tak cerita tentang yang makanan akan sampai.
kita tak cerita tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Itu juga sifat tanggap. Jadi jangan setakat tanya aja. Nampak kelihatan pucat. Kok nampak lapar? Lapar ya? Ya Allah, gimana tak lapar? Pagi tak sarapan, siang tak makan. Sampai sekarang lagi belum sempat lagi untuk membeli atau juga belum sempat lagi untuk masak. Mudah-mudahan Anda dapat tahan. Mudah-mudahan Anda boleh bertahan sampai besok. Mudah-mudahan Anda jadi orang yang tabah dan sabar. Itu ala kulli hal ya, satu pertanyaan dia kepada kita itu mungkin barangkali memberikan satu harapan kepada kita. Tapi ternyata pada waktu dia suruh kita sabar dan tabah, tunggu sampai besok, itu membuat kita jadi sedih atau juga lebih kecewa. Tambah lapar lagi kita pada waktu dia ucapan yang semacam itu. Nah, jadi seeloknya kita tanggap, tengok orang lapar, buat sesuatu agar dengan dia dapat makan. Pada orang yang mengeluh tentang utang piutangnya kita doakan, dan juga kalau perlu kita bayarkan atau paling tidak kita bantu. Jadi setelah sahabat kita daripada Ansar mendapatkan jawaban daripada baginda Nabi kita bersabda, yang membuat aku jadi pucat lemas ini adalah al-khamsu, artinya lapar. Al-Ansari tadi itu langsung saja balik ke rumah, tapi di rumah tidak ada sesuatu yang dapat diberikan, yang dapat dihidangkan. Fakharaja yatlubu, maka dengan sahabat Nabi kita tadi itu pergi balik ke rumah, tidak ada apa-apanya di rumah, langsung cari kerja. Faidah wa biyahudin yaski nakhlan, tiba-tiba terdapat seorang Yahudi yang sedang menyiram kebunnya, menyiram pokok-pokok tamar. Apa kata Al-Ansari? Faqala Al-Ansari lil Yahudi, Ansari berkata kepada orang Yahudi, aski nakhla, apakah kamu berkenan untuk saya siramkan, untuk saya rawatkan tanamanmu? Qala na'am, oke, boleh. Kullu dalwin bitamratin, tiap satu timba satu biji tamar. Upah satu biji tamar. Satu timba saya akan siramkan. Ada dalam berapa pokok semuanya. Tiap satu timba yang saya siramkan dibayar dengan satu biji tamar. Kullu tamrin bitamrin. Kulli dalwin bitamratin. Washtaratal ansari an la yakhuda khadiratan. Al-Ansari mensyaratkan jangan nanti diberikan tamar yang sudah hitam isinya. Wala tarizatan, dan juga tidak memberikan tamar yang kering. Wala hasyafatan, tamar yang tersisa. Wala yakhudu illa jaldatan, dia tidak akan mengambil kecuali dengan tamar yang bagus. Boleh. Sebab sebutan tamar itu macam-macam jenis. Tamar apa? Ada ajwa, ada barni, dan juga ada sukari. Memang rasanya macam seperti gula manis sungguh. Tamar yang mana satu. Kemudian daripada jenis-jenis tamar, ada yang bagus, ada tamar tahunan, ada yang udah kering keras, kunyah, kerekak. Dikira tamar yang tertelan, tahunya gigi yang repuk atau yang patah, tertelan sekaligus dengan buah tamar. La yakhudu illa khadiratan. La yakhudu, khadiratan wala tarisatan wala hasyafatan wala yakhudu illa jaldah. Pastaqo, maka Al-Ansari tadi itu menuangkan binahwin min sa'aini, kerja berat dan juga memang betul-betul bekerja sungguh. Kalau Sayyidina Ali tadi hanya menimbangkan dalam 17 tiba dapat 17 biji tamar. Yang ini tamar yang diperoleh hasil menyiramkan tanaman tadi itu sejumlah tidak kurang daripada dalam 2 sa', dalam 2 gantang fitrah. Faja'a bihi, semuanya datang dihidangkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a bihi ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih ada baki waktu dalam 10 menit. Nanti pukul 12 Abi tidak dapat pastikan, cuman yang pastinya Abi akan keluar mungkin pada pukul 12-an atau juga sebelumnya. Jadi insya Allah kalau seandainya ada pengajian, mungkin Abi live tengah jalan. Kalau tak ada pun Abi akan beritahukan sebelumnya. Mungkin Abi akan beritahukan kepada
Bang Hafiz atau Bang Azri nanti untuk diberitahukan kepada kalian. Atau begini saja, nanti tanyakan nomor Abi yang Selkom di sini. Nah, jadi nanti Bayu kah, Ehsan kah, tolong WhatsApp Abi. Ini nomor Ehsan. Jadi senang Abi kalau Abi ada perlu apa, ada informasi tentang jadwal, Abi akan langsung antar WhatsApp ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Babul muzarati bisulusi war rubu'. Bab yang menyatakan tentang sistem perpawahan dengan memberikan hasil sepertiga atau juga seperempat. Ikut perjanjian, kita ada tanah. Muzarah artinya apa? Muzarah dengan seseorang punya tanah. Besar kecil tidak penting, yang penting kita ada tanah. Tanah kita tuh kita serahkan kepada seorang untuk dia menggarapnya, untuk dia bercocok tanam, untuk dia memanfaatkan, tapi dengan bagi hasil. Jadi katakan saja tanah persawahan, untuk dia menanam padi, untuk dia menanam gandum, dengan perjanjiannya sepertiga daripada hasil, untuk dia 2/3 daripada hasil untuk si pemilik tanah. Boleh separuh-separuh, boleh juga dengan hitungan yang lebih daripada itu. Kita yang mempekerjakan dapat 2/3, dia yang punya tanah dapat 1/3, boleh. Riwayat daripada Sayyidina Rafi bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah telah mencegah anil muhaqalati wal muzabanah, mencegah al muhaqalah wal muzabanah. Al muhaqalah itu adalah menyewakan tanah pertanian. Sedangkan muzabanah itu adalah menjual rotab, buah tamar yang masak separuh dengan tamar yang sudah masak. Itu kenapa? Karena tidak sama hitungan atau tidak sama timbangannya. Kalau sama timbangan pun, yang itu udah kering, tamar udah kering, rotab masih fresh, masih basah. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalati wal muzabana qala innama yazra'u salasatun. Yang patut untuk bercocok tanam, yang patut untuk bertanam itu 3 orang. Rajulun, seseorang yang punya tanah, terus dia mengelolanya, tanah terus dia bercocok tanam pada tanah kepunyaannya. Yang kedua, rajulun muniha ardan bahwa yasra'u ma munih. Seorang laki-laki mendapatkan pemberian berupa tanah, seperti tanah yang diberikan oleh pihak kerajaan. Tanah untuk pertanian, tanah untuk perkebunan, tanah untuk sawit, tanah untuk getah. Jadi transmigrasi itu sebutan yang dipindahkan oleh pihak kerajaan daripada negeri ke negeri lain atau daripada pulau ke pulau yang lain. Seperti saudara-saudara kami daripada Jawa Timur atau daripada Madura banyak. Itu yang dipekerjakan, dihantar untuk berdomisili dan juga untuk bekerja di mana? Di Kalimantan. Kita setanah. Jadi bagian Sabah Sarawak itu setanah dengan Kalimantan. Yang kita sebut dengan Borneo. Tanahnya luas, penduduknya sedikit. Jadi tanah. Kalau sebutan tanah sawit, tidak ada istilah 10 ekar, 20 ekar. Itu udah main ribuan jutaan hektar. Bukan lagi ekar, hektar. Tengok Pulau Kalimantan seperti apa luasnya. Sabah, Sarawak, Brunei, bagian kecil saja di bawah. Yang sebesar selebihnya itu adalah Kalimantan Selatan, Timur, Barat, dan juga Kalimantan Tengah. Kembali, jadi transmigrasi orang yang dipekerjakan oleh kerajaan atau yang diambil, yang dipindahkan tempat kediamannya oleh kerajaan, tidak hanya sekedar kerajaan bagi tanah kepada mereka, rata-rata dalam 5 hektar, tapi juga bagi modal. Untuk mereka menyara kehidupan, untuk mereka mencari keperluan hidup, jadi dengan menanam kelapa sawit. Tapi pada masa yang sama, ya ada juga di antara daripada mereka, setelah mereka tanam sawitnya, disebabkan karena krisis keperluan dengan uang sedang mendesak, akhirnya sawitnya mereka jual dengan tanahnya. Jadi kerajaan bagi kepada mereka, mereka bagikan tapi dengan dijual kepada orang lain. Itu yang kedua, orang yang punya tanah, kemudian digarapnya
orang yang mendapatkan hadiah tanah kemudian digarapnya juga, warajulun istakra ardan bidhabin aw fiddatin, yang ketiga yang patut dan pantas untuk bercocok tanam, seseorang yang menyewa tanah dengan uang emas dinar atau dengan uang perak dirham. Sementara 10 ekar tanah, untuk 4 ekar dari sini sampai ke situ hasilnya untuk kamu. Untuk daripada batasan sana pada sana sampai ke penghujung ekar yang ke-10 itu untuk saya, itu tidak boleh. Yang sebelah sini untuk kamu, sebelah sana untuk saya, tidak boleh. Sepertiganya untuk saya, 2/3 untuk kamu, tapi secara umum majhul, itu tidak ada masalah. Tapi sepertiga daripada total yang ini, itu tidak boleh. Jadi cara pembagian muzara'ah dengan mukhabarah, nanti total hasilnya berapa semuanya? 30 ton sesuai dengan perjanjian 40-60, 60%. 60% kepada si pemilik tanah atau sebaliknya, dan 40% itu kepada yang bekerja atau juga kepada si pemilik tanah. Untuk penentuan banyak sedikitnya kesepakatan daripada kedua belah pihak. Hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kunna nukhabiru, sesungguhnya kami melakukan akad mukhabarah. Mukhabarah dengan muzarah hukumnya sama. Apa beda antara muzarah dengan mukhabarah? Muzarah itu adalah tanah dan benih daripada si pemilik tanah. Si pekerja hanya setakat untuk bekerja saja. Sedangkan mukhabarah tanah daripada pemilik, sedangkan benih daripada si pekerja. Kuna nukhabir wala nara bidzalika ba'san. Kami melakukan akad mukhabarah. Akad mukhabarah dalam mazhab kita tidak sah. Sistem perpawahan itu batil. Kenapa? Karena kita tidak tahu, sama-sama tidak tahu apakah nanti kita akan dapat hasil ataupun juga tidak. Yang pertama, apakah kita dapat hasil banyak atau juga sedikit. Yang kedua, dan juga pada masa yang sama, kalau seandainya dengan harapan kita akan dapat banyak pun, banyak tuh kira-kira kita dalam berapa. Jadi al-jahalah minal jihatain. Yang punya tanah tidak tahu akan berapa mendapatkan hasil daripada tanah yang digarap oleh saudaranya. Yang menggarap tanah juga tidak tahu berapa hasil yang bakal akan diperolehnya. Tapi kalau dengan sistem ijarah, yang walaupun majhul, tapi orang yang punya tanah saat ketika tanah disewakannya, dia sudah pasti akan dapat sewa tanah sekian ringgit. Katakan saja disewakan kepadanya dalam bayaran 1.400. Dia tahu itu tidak majhul, ma'ruf, maklum. Yang walaupun si pemilik tanah tidak tahu berapa hasil garapannya. Jadi al-jahalah hanya daripada pihak si pemilik tanah. Tapi daripada si pengelola, si pekerja, dia sudah tahu akan berapa dapat upah daripada garapannya. Kuna nukhabir, dan kami tidak merasa itu satu perkara yang terlarang. Sehingga kami mendengar Sayyidina Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala telah mencegah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Pataraknahu liqaulihi, ini khabaril ahad, maka kami tinggalkan mukhabarah karena dengan pernyataan riwayat daripada Sayyiduna Rafi' bin Khadij. Daripada Sayyiduna Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, telah bersabda, qalat yaqulu kanat lirijalin minna fudulu aradin, ada di kalangan orang-orang kami yang mempunyai tanah lebih daripada keperluan. Yu'ajiruna ala sulus war rubu, mereka sewakan tanah mereka yang lebih daripada keperluan mereka untuk bercocok tanam itu, mereka sewakan ala sulusi war rubu'i, dengan hitungan 1/3 atau juga 1/4. Nabi kita bersabda, man kana tahu fudulu aradin, orang yang punya tanah lebih, hendaklah dia bercocok tanam atau menyerahkan kepada saudaranya untuk dia bercocok tanam, untuk dia bertanaman di situ. Fa in aba, kalau dia enggan, fal yumsik ardahu. Fal yumsik ardahu di sini ala sabil istihbab saja. Jadi eloknya yang punya tanah, kalau kita tidak garap, kita pinjamkan. Tapi minjamkan tanah itu tidak berarti wajib. Itu yang sepatutnya, itu yang sewajarnya.
Kalau tidak, ya kita sewakan, kita ambil sewa. Sewanya pasti. Maka yang akan kita dapatkan kita pasti, bakalan berapa dia dapat itu masih majhul, itu dimaafkan. Secara sewa menyewa. Hadis yang terakhir, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha akhahu, sesiapa saja yang memiliki tanah hendaklah dia menanaminya atau menyerahkan kepada saudara untuk memanfaatkannya. Fa in aba falyumsik, kalau dia enggan hendaklah dia menyimpan tanah yang dia miliki. Maksudnya tidak memanfaatkannya dan juga tidak menyerahkannya kepada orang lain. Hadis yang berikutnya adalah kira al-adi, menyewakan tanah untuk ditanami atau juga untuk keperluan-keperluan yang disepakati. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hada wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.